in Regional Institute of Education, Mysore, and her PhD is also in Regional Institute of Education, Mysore, and she has done substantial work in the area of science education and particularly psychological aspect of education and also teacher education. Today, it is our privilege to have Dhanya Madam with us, and we are also having Principal Diet Varvan Dr. Sudarshan Chandra sir, and we are also having Snehalata Madam with us, Lipi Madam with us. So, I welcome you all, and now I will request Dr. Sudarshan Chandra sir to welcome Dhanya Madam and other guests formally. Sir, you are not audible. Good afternoon to everyone, and respected teacher educator friends and different delegates and dignitaries, especially Dhanya Krishna Madam and other faculties of other institutes, especially Sneha Prabha Mahapatra Madam and Lipika Sahu Madam and other teacher educator friends of different institutes and teachers, CRCC students and common people. Those are involved in the process of education. Those have inclination towards education, and all the YouTube viewers, I welcome to all on behalf of the Diet Mayurbhanj, Baripada, and the Diet Council. As this program has been organized collaboratively with the different teacher training institutes, and especially this program has been arranged and organized. The teacher educator friends, especially Priranjan Das sir and Devasmita Chakra and Vijayani Madam and others, those are really those have a real inclination towards education and to contribute for the promotion of education, especially at the elementary level. So I welcome the dignitaries, those who have given their valuable time to speak few lines to influence our viewers, to influence the stakeholders on this occasion. So welcome you again and thanks to all. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to invite Dr. Dhanya Krishnan Madam to present her valuable thought on this topic. Madam, please. Good evening, one and all. Let me express my gratitude and thanks to the Principal Diet Mayurbhanj and Mr. Priyaranjan, who had invited me and found suitable to talk to you all regarding learning achievement and its significance. Thank you all. I'm extremely happy knowing that there are a group of teacher educators who are voluntarily coming up and then sitting together, though at a distance, and discussing about different issues in educational field. Knowing that, I'm glad and I feel privileged to be here, and I would try to
talk something related to the learning achievement from my perspective and from NCERT perspective as well. As we all understand, the situation is not very bright and colorful. Even in educational sector, we are going through a very tough phase. And quality education and the discussion about quality education becomes very, very significant. So, as educational policy, new education policy 2020 says, we are in the process of developing equitable, just, and humane society, especially in the knowledge expansion phase. This becomes prime concern that students are not trained alone for the content through a content transaction, but rather we all need to focus on how to develop critical thinking, logical thinking. How do we help students uh, to help them to explore new avenues, new ways of solving issues, and how we can train them to think for themselves and learning how to learn as well. So, in the process of developing equitable access to highest quality education, this prime concern is that how to develop and sustain the quality in education. See, as we all understand, the quality has been defined by many in different forms. To some extent, it is ill defined, and people have their own assumptions about quality. And I'm not here to define quality and what it is, as we all expect, and we have our own perceptions about quality education. But let me tell you, as per the UNESCO report, there are certain characteristics which defines or which connotates about quality education. They are the most important thing is learner, then environment, content, child-centric pedagogies, and learning outcome. See, when we are defining quality in these terms, all the familiar terminology, nothing very new, whether it is learner or environment or child-centric pedagogies, nothing new here. But the challenge comes here when it goes to assessment. Assessment of the quality of education, it becomes a challenge there. Especially in this pandemic situation, we all know that education system has been impacted, and as per UN report, it is more than 1.6 billion learners have been affected in more than 190 countries. India is not an exception again. And the worsening thing, what happened is that it exaggerated or it increased the pre-existing disparity. We all know, otherwise, even before COVID pandemic, educational disparity exists in different forms between developing countries and developed country, even within the country, across different groups and so on. But this pandemic has caused or it has increased the learning gap which exists in different countries. And World Bank projects this learning loss to $10 trillion as an annual income of each child who is undergoing schooling right now. So we can see that the major concerns right now in front of us, one is the learning loss, and the second is inequality in learning. And there were many researches happened in the last 1 year in the organization level and in individual level, and in different universities has taken up different researches on the learning loss, and it's not giving a very good picture as we all assumed. And the most shocking is that one of the findings is that students had unlearned the skills which they had already learned before COVID time. So the situation is challenging to us. And we know that the impact had happened in different schools for each child. Maybe it varies based on the background, based on the parental support, maybe because of the access to digital devices and so on. And I would like to say the remarkable work has been done
to minimize the gap as well from the different governments, whether state government and central government and any other organization, or at individual level as well as a teacher. But to what extent it has it has made an impact, and where exactly, in which state or in which district, or in those kind of details are not available with us. So especially in 2021, this national achievement survey becomes very, very crucial. All are looking forward to it to understand the educational system and its status. See, many of us, think it's an examination, or it's a national achievement survey. It's a kind of an examination. No, rather it is a kind of a reflection, or I would like to say it is a systemic reflection. It's not, it's about the reflection about the whole Indian educational system. It's a systemic reflection on the effectiveness of schooling, whether it has happened face to face or online or through video lecture and so on. So in fact, it gives a snapshot, or a clear cut picture of what students know and what they can do. It's not only about the knowledge, it's about their competencies as well. And how are we going to do it? Through measuring students' attainment of learning outcomes in their respective grades. It's happened third, class 3, class 5, class 8, and class 10th as well. So here, basically, this National Achievement Survey is to identify the learning gaps. We have certain expectations from each grade, and NCERT has come out with the learning outcome document for elementary level and secondary level, as all of you know. And NCERT has proposed a certain pedagogical process also for the learning outcome. So we have a criteria within us and in front of us. But here, through the National Achievement Survey, what we are trying is that we are trying to identify the learning gaps, the expectations here, and where we stand. Why do we do that? So that the intervention is possible. If you find that there is a gap, then only we can plan for an intervention, whether it is the school level, whether it's the district level, or even the state level as well. So determining the intervention for bridging the learning gap becomes a primary focus here. So through the National Achievement Survey, we are getting the information on the system performance in general. We will discuss about it, why I say the system performance. Basically, it tries to give the relationship among the three important things. One is learning outcome. Second one is the pedagogical processes or the strategy we employ. And third is the assessment. So these three things are interlinked together, and we can see that NAS is not only an achievement survey. We have other tools also to understand the different factors contributing to it. So here it is that we are going to see systematically we are going to see how the learning achievement happened. Especially in the pandemic time, we are going to see the consequences of prolonged closure of school, more than 1.5 years. Never in history of any of the countries it happened that schools were closed for 1.5 years. And now many states have reopened in a phased manner though. So unless and until we understand its impact, then we cannot track the future progress as well. So if you go back to the history of National Achievement Survey, it's happened around 20 years back in 2000 onwards in different grades and for different subjects. For third standard, it is language and then mathematics, whereas in fifth also language, mathematics, EVS. Then fifth, it becomes, instead of EVS, it is science and social science, and 10th as well. 10th has been added later on in 2015, and then it has been included in the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and so on. So here, 2017 onwards, we can see a shift. Basically, the shift was on the sampling. When I say sampling, I don't want to go the technicality of the sampling, but rather, I would like to focus that earlier it was on the state. We were providing the state reports and saying that this state is performing good or better based on certain content, curricular content, which is common across the different states. From the state as samples, we have shifted this to the district as a sampling unit. Why the shift was required? It is with the recognition that
the decentralization possibility when we consider district as the sampling unit. When it is a state, we get an overall picture of the state. Yeah, or Odisha is doing like this in this particular performance of students in grade 3 is this, or maybe a comparison between other states as well. But that is not sufficient for us to make an improvement in the learning achievement of children. So probably we may have to go into more decentralized way of looking into the achievement, learning achievement. So we had decided that instead of considering state as the sample, we'll go for the districts. See, it has reached now into 2021 with 1.24 lakh schools and 733 districts, and probably cutting across the 37 states and union territories. Maybe more than 38 lakh students are involved in the process. It's a very huge, large scale data we are going to get it. So basically, it's that when we get this huge data from the different districts, in Odisha, probably it is more than 5,500 schools are going to be involved in this process. So when we are getting the huge data, then the question is that why do we do this? Spending lots of effort, energy, and then why are we basically do it? As already I mentioned, it's basically to understand the progress towards achieving learning outcome. Why we do? It is suggesting ways to improve. Basically, that is our idea. The learning level of children to be improved. For that, we understand what is the status now, and is a reflection on the achievement of children in the different grades, and the contributing factors for having that achievement in learning achievement among children. So it's basically, it indirectly giving us an opportunity to understand educational policies and practices as well. See, any policy which is done in sitting in the AC room, talking to different experts, I don't think that is more relevant and meaningful. Whenever it is evidence based, whenever it is practice based, when the different stakeholders are involved in the policy making, that policy can make an impact in the future as well. So this particular NAS achievement data, that would help us to get to know the educational health of the system. That is how NAS points out this educational health. See, why are we going to do that? To understand the desirable direction for making change or improvement in the system. Indirectly, when we are contributing to the policy making, at the same time, it is giving a hint to the administrators, the teachers, and the students, including parents as well, how it is. See, when the policy or the practices are changed based on the data, it's going to be adapted into the different school settings. When the learning achievement is assessed, when the learning gap is known, then the contributing factors we could identify through this particular exercise, then probably we can plan capacity building of different functionaries at different levels, whether it is block resource personnel or cluster resource personnel, or even the teachers and the school leaders as well, the headmaster or headmistress also. So it gives a statement about the educational health in terms of these things, so that we can develop a future course of action, how we can improve the educational scenario of the specific state. Now, as I said, the impact which it can bring in the educational policies, we can see that from the policy level, it can go down up to the each learner. Though we are not going to assess an individual learner's performance, we are not going to do an individual learner's performance. Rather, we are not going a school level performance as well. We are going to see only the district level. However, the district level report card, that is how it is termed, that clearly tells us that in the district, on an average, how the achievement level of children are, and in specific to that particular district, what are the challenges and concerns which may be contributing to such kind of the learning achievement as well. So if we can reach to each student through the pedagogical strategy adopted by the teacher,
through the capacity building activities. It could be an official teacher training program, or it could be an academic forum like this as well. I'll just in few minutes I'll be giving an example wherein a voluntary academic forum can make an impact based on the NAS survey. See, at the same time, we can say that this National Achievement Survey reports could be used to review our own curriculum. Are we lacking in the curricular process, or are we have to do something more on the pedagogy or the pedagogical practices in different subjects, subject specific? How it could be more need based on the context. How I plan for a pedagogical strategy in a Koraput in a one of the schools may be different from what I plan in city like Bhubaneswar. So probably those kind of need based, context based understanding that that is possible for us to get through a national achievement survey. So it is basically that we own the process. That is the meaning of decentralization. Say that we are a part of it, we are involved in the process. Many of us, many of the educational functionaries, many of the schools, teachers, and the students are involved, so that we own the process and we believe on the process what NCRT or CBSE and the other organization take up in conducting this, the reliability of the assessment. Because personally I know the kind of the effort the institute, the NCRT takes up for preparing an assessment framework, making it more reliable. Every year improving the test items. Even you can see this year also there are certain changes in the number of items. Then learning outcomes which is fixed, but the items, the number is changed, and revising year by year so that we can get more reliable information based on the strategy. So here I'll just give you one small example. As we all know that the performance of students based on the states comparison is possible, or district wise comparison as well, it is possible there. But I'm just trying to give you one or two instances from 2017 report, how it can help us. I will just try to see that. See, one example is that performance of girls in certain subjects. See, we have certain assumptions based on our prior experience, or maybe from the different books or the reports, that girls' performance in language is fine. But in mathematics, we assume, some of us at least assume, that boys perform better than mathematics. Maybe there are certain psychological theory about the left brain and then right brain. There are certain assumptions, basically. 2017 National Achievement Survey, which discuss about this particular factor, because all the NAS, they do the comparison based on the gender, based on the groups of the community, based on the locality also, whether urban or rural. So here I'm taking only one example from 2017 report. It's about the girls' performance in mathematics in grade 3. The report says the boys perform higher than girls in 5 states. However, in the 6 states, girls perform better than boys in mathematics, and in other states, there is no difference between boys and girls. That is one example that I would like to quote here. The second one is that the socially disadvantaged section like ST, the students belonging to ST community, they perform well in many states in India. Maybe in Nagaland, maybe in Tamil Nadu, maybe in Manipur. There are states. So there are certain differences exist among the different states, and we have certain theoretical perspective about it. We may have a layman assumption also. So this particular National Achievement Survey helps us to validate these observations what we have, and we have an evidence-based data which says that this is what exists, and based on that we can make certain change. Certain change, when I say, it could be a differential planning. It's not only planning. We can plan it in the central level as well. However, when I come to know that in my district, this is what the state is, and then probably planning based on the needs of that specific district could be taken up. So when I do that, me as an educationist do that, I feel I am responsible, I am accountable to the change that I'm going to see in my district. So that ownership that we can create. So that is the beauty and the relevance of having an achievement survey in a national wide. It's not new only in India. It's happening in other countries like US and Australia in different terms as well.
But here in India, when it started and when we evolved the National Achievement Survey over the last 20-21 years, then we can see that this is actually giving us a comprehensive framework of the educational status, and through that, a differential planning is possible. So here again, I will not take much time, and I'll just give one or two examples again based on the report. Let the report speaks. That's our idea also. See, of the NAS report, whoever has seen earlier, they must have seen that analysis report in different subheadings as well. One of the very important, category, what they had done is that they had given the profile of 10 high performing states and 10 low performing states. To my curiosity, yesterday I have seen where Odisha stands, but I could find that we are in the balance stage, we are in between. I could not find Odisha in 2017 survey in low performing, either in the high performing list. But I'm hopeful that this year we would, Odisha, we would come out with, better result and performances, and our data will be in that 10 performing states. So I'm just trying to see that these reports, when you analyze, then these 10 performing states, low, high performance and low performance states. There is one of the variables I'm just taking for an example is the teacher's background, which comes as the school environment. One of the surprising thing is that in some of the factors, both the low performing and high performing schools stand on the same level. However, there are some of the things which made the difference. Under the teacher background in the school environment, I could feel that is the teacher's participation in informal dialogue with colleagues about improvement in learning. I could relate it so much to this particular academic forum that even talking and discussing and having a critical reflection on our own system and our strategy to be adopted, that is making a difference in students' achievement on a larger scale. So even the teachers' participation in the peer activities, peer observation, and monitoring, guiding the fellow teachers, these are the major things made a difference in the achievement. It was very surprising to know that the impact that a kind of a motivated teachers and teacher educated can bring in the educational system of India. So these achievement surveys provide us these factors as well. If we are lacking in this, then let us think on this line. It gives a direction to us how we should proceed about it. Another one, the other category or the variable, it was that from the teacher's perception, it was the resource material availability. Of course, we understand the resource infrastructure also makes a huge impact on it, and teachers perceive that this could be one of the factors for it. And if you come back to the teachers' activities, the 10 high performing states, most of the teachers, more than 80% of the teachers, used different materials other than textbook, and they themselves prepared material for it. These are the small things made the difference on a larger scale. So here, these information through a national achievement survey, the information what we get, this gives a clear-cut reflection on what we do at the school level, though it is not at the individual level we are giving the report, but at least at the district level, we come to know that this is our accountability, our responsibility to make a change, to improve the educational system, and we can do much in this particular direction. Even one drop is sufficient. That also makes a difference. So here, the teacher collaboration, the teacher's satisfaction, the highly satisfied teachers are in that 10 states. So it's not only the teacher's perspective, maybe from the administrative level also, we should keep in mind how we can make the teachers satisfied in the process. How can we provide the learning materials for them? How we can give all the support system, and then how can we handhold them in the process of learning, not only in assessment. So overall, in general, we can see that National Achievement Survey is a holistic assessment framework through which we can improve the learning outcome of children at different grades by making certain changes in the teacher development activities, in the policy, from that to the policy changes as well. And at this point of time,
in this context of pandemic time, we all had come out with our own ideas to cope up with the challenges in educational challenges. There are individual teachers, they had taken extra miles, they had traveled extra miles, and to make a change. At this point of time, I would like to congratulate all the diets and SCRT Odisha specifically to have the school, the diet internship program to make a home-based one. That is one of the initiatives taken by state of Odisha, and I congratulate all the people who are involved in the process and implemented it as well. So all these are our small efforts to bring a change in the pandemic world, and let us try to understand NAS, and I'm hopeful that these 3 days of orientation program would definitely help you all to get more insight into the technicalities of the National Achievement Survey, the philosophy of it, and how to do it, the procedure of doing it, and the activities involved in it as well. And I would like to inaugurate this program starting from today to 13th about the National Achievement Survey with lots of happiness and optimistic feeling that we all can make a change. Let us try. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. That is such a beautiful and reflective talk regarding NAS. And also you mentioned the challenges regarding Corona and also suggest many new and innovative ideas to face all challenges. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now ଏବେ ମୁଁ ଆମର ସାନ୍ତ୍ରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନାସ୍ କ'ଣ, ନାସ୍ କାହିଁକି ହୁଏ, ବା ନାସ୍ 2017 ଆଉ 2021 ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍। Thank you, Krishna madam, for a valuable and well deliberation. As he delivered for our participants regarding NAS, the objectives and other purposes and influence our stakeholders. Echo huchi. So I am very much thankful and grateful to Krishna madam. Krishna madam, on behalf of the diet and our the worker, the teacher educators, those who have taken a initiation to conduct such type of program, and you have given your valuable time to spare with us, to motivate our stakeholders, motivate our teachers and CRCC and BRCC, those are involved to the process of NAS, and you have also becoming a part of the system of Odisha. So I am thankful to madam. Thankful. Thank you. So now I have to present regarding the NAS of 2017 and 2021. Now I will have to share the presentation. ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯାହା ମ୍ୟାଡମ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ନାସ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ ବା ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଆମର କ'ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟିକେ ବେଟର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ତାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ନାହିଁ। ରେଦର ହୋଲିଷ୍ଟିକାଲି, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଡମ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ହୋଲିଷ୍ଟିକାଲି
गोटे डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू गोटे स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू पिलामानकर परफॉर्मेंस को आसेसमेंट करा जाए एवं ये आसेसमेंट आम जानिचु तार पर्पज कौन एवं यह आम जानिचु जे 3 वर्ष थरे करा जाउची एवं ये जो विद्यालय गुडी को आसेसमेंट परभ्यू भितर को अणा जाई थाए से गुडी को कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेवल रे बा स्टेट लेवल रे फाइनलाइज करा जाए नहीं रेदर इट इज फाइनलाइज एट द नेशनल लेवल एवं आम मैंने जानिचु जे ये नास जो कार्यक्रम जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जहाँ को आम कहूँ यह 2001 मसीहा ठू स्पेशल एलिमेंटरी लेवल रे क्लास 3, 5 एवं 8 जेहेतु एटा गोटे ट्रांजिशन लेवल क्लास 3 एवं 5 एवं क्लास 8 गोटे ट्रांजिशन लेवल विचार करा जाए नेशनल अचीवमेंट सर्वे बा पिला मानकर जो असेसमेंट अचीवमेंट को ये 3टा लेवल रे एनसीईआरटी द्वारा 2001 थारू आरंभ करा जाइए कार्यक्रम एवं एथिरे पिला मानकर जो लर्निंग लेवल्स ट्रेंड प्रकृति पिला मानकर लेवल्स ऑफ लर्निंग विभिन्न सब्जेक्ट जोटा कि आम जानूँ जो मेजर सब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बा कोर सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग तो कहबनी कोर सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग जो सब्जेक्ट गुड़ा आमर करिकुलम रे बा करिकुलर रे फिक्स कराई लैंग्वेज मैथमेटिक्स सोशल साइंस एंड साइंस से सब एरिया रे से सब कोर सब्जेक्ट ये सब असेसमेंट करा जाए एवं आमे जदि 2001 ठू जो विभिन्न साइकिल कथा देखिबू वर्तमान सुधा 6 साइकिल रे ही पड़ी ये इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कंटिन्यूअसली नास्ट चालू रही एवं ये आधार रे आमे जो नाश हेबा द्वारा आमर जो अचीवमेंट माने पर्पज कौन हो नाश हेबा द्वारा आमर कौन लाभ हो प्रकृति आम ए कौन उपलब्धि करूँ ये संपर्क जदि आम विचार करूँ इट प्रोवाइड्स ए कम्प्रेहेंसिव आम जापर जे प्रकृति यह पिला मान संपर्क रे आमर स्थान कौटी व्हेयर आई स्टार्ट मुझे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कथा कहबी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तार स्थान कौटी अच्छी एवं जदि स्टेट कथा कहबू ओडिशा जोटा मैडम कहले जे आम we are always in between the two neither we are performing state or high performing state rather we are in between the two middle state रे सेमती आमर स्टेट कोटी अच्छी से भाया गोटे होलिस्टिकली बा कम्प्रेहेंसिव पिक्चर जानी पारू पिला मानकर जो आम जानिचु की एरिया जोटा कि आम लैंग्वेज मैथमेटिक्स जो कोर सब्जेक्ट कथा कहूँ से पिला मानकर नॉलेज बा स्किल बा परफॉर्मेंस केते अच्छी तांकर अंडरस्टैंडिंग लेवल कथी ये कथा जानिया पाई मध्य नास्ट की डिजाइन करा जायछि से क्वेश्चन जो डिजाइन करा जायछि एवं असेसमेंट प्रोसेस को डिजाइन करा जायछि एवं या द्वारा कोन जते आमे असेसमेंट करूछु खाली हमर स्टेटस जानू आमे रेदर इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस इट इन्फ्लुएंसेस टू प्रिपेयर द गाइडलाइंस द स्ट्रेटजी at the district level, state level and national level also. As we know, education is under concurrently, so it is both the responsibility of the state and nation or center. So both central government and state governments also design a plan of action, how to utilize the resources, available resources and improve the performance of the students. So that is the major focus. So if you analyze the objective कथा कोई basic objective एथरे हमें जानि पर हम सिस्टम रो स्टेटस टा कोट अछि जे प्रकृति रे इंडस्ट्री नेशन रो स्टेटस कोन अछि हमें प्रकृति रे यदि हमर भारत कथा विचार करबो हमर स्थिति कोट अछि एवं हमें ग्लोबली केते वेल स्टेटस रही आमर स्टेटस अच्छी से संपर्क यह आमको गोटे सूचना दे थाए एवं आमर पिलांकर लेवल दे थाए एवं आमे जानिचु डिस्ट्रिक्ट लेवल आमे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कथा कहूँ स्टेट लेवल कथा कहूँ नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कौ डिस्ट्रिक्ट पोर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट बा हाई परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट से संपर्क मध्य आमको सूचना मिलता है एवं आमे जानिचु 2017 ठारू जो लर्निंग अचीवमेंट जो एलओ बेस्ड दास क्वेश्चन सब डेभलप करा जायतिला सेतरे गैप्स कोन रही पिला मानकर अचीवमेंट रे कोन को क्षेत्र रे गैप्स अधिकार होची ताहा मध्ये हमें जानि परछु एई नास करबा द्वारा एवं एई नास बेसिस रे जो अचीवमेंट सर्वे बेसिस रे
we are also designing different plan of action from school to district and state and national levels. We design different plan of action. ଯଦି ଆମେ ନାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ 2017 ମସିହାରେ କ୍ଲାସ 3, 5 ଏବଂ 8 କୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକଲେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ପେଶିଆଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ବୁକଲେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଏବଂ ଇଭିଏସରେ। ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ତରଟି କୋଉଠି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବେସିସରେ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେରେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ 701 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସେତେବେଳେ କନସିଡର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 733ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ 2017 ମାସରେ ଗୋଟେ ମେଜର କାମଟି କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା ସିଫ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି ମେଜର କାମ ଯୋଉଟା କି ଇମିଡିଏଟଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାର୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କାର୍ଡ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ କାର୍ଡ ୱାଜ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଆକର୍ଡିଂଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ପ୍ଲାନ୍ ୱାଜ ଅଲସୋ ଡିଜାଇନ। ତେଣୁ ସେ 2017 ମାସରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଏଲୋ ବେସ୍ଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୋଉଥିରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଥିଲେ 2017ରେ ଆମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଡାଏଟ୍ସ ଏସସିଆରଟି ଏବଂ ସିଆରସିସି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଫଙ୍କସନ ମାନଙ୍କ ରୋଲ ଅଧିକା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ଆମର ଇମିଡିଏଟଲି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ ହେଇଥିଲା ଆଫ୍ଟର ନାସ୍ କିନ୍ତୁ 2021ରେ ଟିକେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ସିଫ୍ଟିଂଟା କଥା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ 2017ରେ କ୍ଲାସ 3, 5, 8 କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଲାସ 10 କୁ ଏଇ ନାସ୍ରେ ସର୍ଭେରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି ପାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବା କ୍ଲାସ 10 ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ 3, 5, 8 ପିଲାମାନେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋମ ବେସ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋମ ଟ୍ୟୁଟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି 2021ରେ ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି ବା ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ 1 month ଇଜ ଲେଫ୍ଟ ଯୋଉ 12 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ 4 ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ 1 ସ୍କୁଲ ପ୍ରିୟରଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେମ୍ 2 ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ 3 ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନ୍ ଏଡେଡ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଟା କି ନାସ୍ 2021ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କଭରେଜ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରେମ୍ 4ରେ ନ୍ୟୁ କଭରେଜ ଅଫ୍ ଦି ନାସ୍ 2021ରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ବେସିକାଲି ଡାଏଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଫଙ୍କସନାରିଜ ୟୁନିସେଫ ଏବଂ district academic agencies এবং specially কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় and CBSE the role of the CBSE is more strengthened here in the NAS 2021 kind everything is regulated and controlled and NCRT এবং SCRT are designing and preparing the question everything but with regard to implementation and conducting the survey, the major role is played by the CBSE. CBSE and other Adarsh Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, the CBSE is the nodal agent to conduct the survey. 2021 ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି 2017 ଠାରୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେମିତି ସର୍ଭେ କରାଯାଏ ସେଇ ସର୍ଭେରେ ଯୋଉ OMR sheet यूज କରାଯାଏ PQ TQ ଯୋଉଟା टीचर क्वेश्चनरी पीपल्स क्वेश्चनरी स्कूल क्वेश्चनरी बेसिक क्वेश्चनरी केतुडा यूज କରାଯାଏ नेशनल अचीवमेंट सर्वे along with the subject specific assessment test items जोटा कि लैंग्वेज मैथमेटिक्स साइंस परवर्ती समय आलोचना करा जिवो स्कूल बेस्ड क्वेश्चनरी टीचर क्वेश्चनरी एवं
ପିପୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ମାନେ ଖାଲି ଟିଚର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇମେନସନ ଇଜ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଟିଚର୍ସ ପରଫରମାନ୍ସ, ସ୍କୁଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଓନ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ପିପୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନାରୀ, ଟିଚର କ୍ୱେଶ୍ଚନାରୀ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନାରୀ ଇଜ ଅଲସୋ ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ନାସ୍, ଏବଂ ଯୋଉଟାକି 2021ରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଥା କହିବୁ, ବିଚାର କରିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏଇଭଳିଆ ନାସ୍ କି ପ୍ରକାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହା ନାସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଥା ବିଚାର କରୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ବା ଅଦର ଲେଭେଲରେ ଏଜେନ୍ସି ଆମକୁ ଆସେସ୍ କରେ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ଲେଭେଲ, ୟୁ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଦାଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଆମର ଯାହା ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କଥା, ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେବା କଥା, ତାହାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଯେ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଜାଣିବୁନି ବା ପିଲା ନିଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଥା ଜାଣିବ ନାହିଁ, ଟିଚର ଜାଣିବ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ତାର ଲେଭେଲ କେଉଁଠି ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଜାଣିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫଙ୍କସନାରୀ ମଧ୍ୟ ଆୱାର ହେବେ। ଏବଂ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଏନସିଓର ଟାଇମଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍। ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଟିକ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଟିଚର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଅଛି, ଟିଚର ମାନଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ, ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ନାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ନିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେମାନେ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛୁ ଡାଟା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ହେବୁ। ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ବା କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେଜର ଫୋର୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଫୋକସ୍ ଅଫ୍ ନାସ୍। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛୁ, ୱି ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି aware of the fact and accordingly we think for the quality intervention. ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିଚର ମାନେ, ସିଆରସିସି ମାନେ ମଧ୍ୟ they will have to prepare themselves। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ନାସ୍ ପୋର୍ଟାଲ କଥା ବିଚାର କରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି nas.education.gov.in, ଏଇ ଯଦି ମୁଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହୁଛି, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବୁ। ଏବଂ ଆମମାନେ ସେମିତି ପିଲାମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୋର ରୋଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଏବଂ ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ବେଟର ହେବ, ୱି ହୋପ୍ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଅଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ସୋ this is the all about the NAS 2021 and the major shift from 2017 to 2021. This is a brief discussion. Thank you, thank you, thank you. ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ Thank you. 2017ର ନାସ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କଲେ ଏବଂ କେମିତି ଏହା 2021 ନାସ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା ବା 2021 ନାସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ତା ବାବଦରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଥିଲା ଆମର ନାସ୍ର ଫିଚର୍ସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବା ଏଇ ନାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ସାମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇବା, ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଯେତିକି ସାମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ସେତିକି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ କୁ ବେସ୍ କରିକି ସାମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ କୁ ନେଇକି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାରାଲାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ବା ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୟିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଡାଏଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ବିଜୟିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ। ସେ ତାଙ୍କର ପିପିଟି ସେୟାର କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ।
Respected dignitaries, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ବିଜୟିନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଡାଏଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ 2021 ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମୋ ପାଇଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ 2017 ବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରେ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏସବୁ କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା average performance of the district in 2017 ସେଥିରେ ଦେଖିବା ଯଦିଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଉ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ବା ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଏମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଯଦିଓ ଆମେ ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକି ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର କେମିତି ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦିଓ ଏଇ ପାଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇନାହେଁ, ଅନଲାଇନ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ମାସ ରହିଛି ଆମ ଆଗରେ, ତ ଶିକ୍ଷକ ବା ସିଆରସିସି ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ତଥା ଅଭିଭାବକ ମାନେ କଣ କରିପାରିବେ? ଆମେ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଯେ ନାସ୍ 2021 ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ କେବଳ ବହିରେ ଥିବା ବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ନ ହୋଇକି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ଆମେ କେବଳ ମନେ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ନାସ୍ 2021ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା। ଯେମିତି ହଉ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦାୟ କରିବା କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ଭିଡିଓ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସେଗୁଡିକର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସେୟାର ହେଇସାରିଛି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆମର ବିଓ ଡିଓ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଠି ଦେଖିବା ସେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଦେଖିବା 16ରୁ 30 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 3ଟି ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବହିରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସହିତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସହିତ ଏଇଟା ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ତୃତୀୟରେ ରଖିଛି ଯେ ସେଇ ଭଳିଆ ବା ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16ରେ ଅଛି କେଉଁଟି ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ। ସେଥିରେ ଅପସନ ଅଛି ଟିସୁ, କୋଷ, ଅଙ୍ଗ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ହେଇପାରେ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଯୋଗ କରିପାରେ? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 1 ନମ୍ବର, ତା ସହିତ ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କିତ। କେମିତି ନା ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇଠି ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଯଦିଓ 809 ବା 9 ନମ୍ବର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରେ ଅଛି ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧର ଏଇ କୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସେଠି ଅଛି ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ହବ ଆମର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ 1 ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ। ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେ ଆମ ଶରୀର କେଉଁ କୋଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ ଅଛି ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଏଗ୍, ଯୁଗ୍ମଜ କୋଷ ବା ଜାଇଗୋଟ, ଉଭୟ କ ଓ ଖ ବା ଯୋଉ ଫୋର୍ଥ ଅପସନ ଅଛି ଡିମ୍ବାଣୁ। ଏଥିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଓଡିଆ ଟର୍ମଟା ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଏଗ୍ ଯେତେ ଭଲ ବୁଝିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ମେନସନ କରିଦେଇଛି, ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ, ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଏଗ୍ କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା
क्वेश्चन नंबर 70 देखिए फिजिकल साइंस प्रश्न गोटे अच्छी जो कि से प्रश्नटी अच्छी निम्नलिखित धातु मान केउठी उभय वायु और जल उपस्थिति रे प्रतिक्रिया करी ऑक्साइड सृष्टि करे एठी हमें देखिबा जे ऑप्शन गुड़िक ए धातु संबंधी अच्छी ताहले लर्निंग आउटकम आमे जदी जिबा लर्निंग आउटकम नंबर 6 रे अच्छी रासायनिक प्रतिक्रिया को शब्द द्वारा समीकरण में प्रकाश करिबो बा लेखिबो उदाहरण स्वरूप वायु जल और अम्ल सहित धातु और धातु गुड़िकर प्रतिक्रिया गुड़िक इत्यादि तो ये जेहेतु डायरेक्टली एटा लिंक अच्छी कहीं वायु जल सहित धातु आ अधातुर माने प्रतिक्रिया से भाया मुझे धातु चैप्टर रु आउ गोटे प्रश्न ये रखी पैरेलल क्वेश्चन हो पारे जे जो प्रतिक्रिया रे जिंक कपर सल्फेट रो कपर को अलग करी निजे स्थान अधिकार करे से प्रतिक्रिया नाम कौन एठी ऑप्शन गुड़िक अच्छी संयोजन विस्थापन वियोजन दहन यार इंग्लिश हो पारे कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन यही सब भली यही ऑप्शन रही बर्तमान देखिए आम जे 17 नंबर प्रश्नटी आम लर्निंग आउटकम नंबर 6 सहित संपर्कित एतिकिटा भी हमें शिक्षक हिसाब से देखिए क्यों लर्निंग आउटकम हासिल हम से अनुसार आम से कनसेप्ट को जोड़ा से प्रश्न कनसेप्ट को आम लर्निंग आउटकम सहित जोड़ा आउ प्रश्न प्रस्तुत करने आम आगे बाट देखा नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न ओदा चटाण किंबा कदली चोपा उपर चलवा बा दौड़ा बेले गोड़ खसीजाए कहीं जेहेतु आमर संस्पर्श बल बा असंस्पर्श बल सहित यहाँ सब संपर्कित अच्छी एटा पूरा पूरी गोटे लर्निंग आउटकम आमर 8 जोटा कि अष्टम श्रेणी प्रथम लर्निंग आउटकम अच्छी से आम पाइबा सामग्री और जीवजंतु मध्य पार्थक्य दर्शाइब जपरी प्राकृतिक और मनुष्यगत तंतु सहित ये एड कर संस्पर्श और असंस्पर्शीय बल तो यहाँ डायरेक्टली पूरा लिंक अच्छी ये लर्निंग आउटकम ताकू रिलेट करके मुझे गोटे मन हुए बही थी मुझे डिटेल देखनी आपण मैंने भी यही रिलेटेड दे पारे माने प्रेसर बेसी हम जिते बड़े आपणकर कंटाक्ट ऑफ एरिया ऑफ कंटाक्ट लेस हम आ प्रेसर कमी जिते बड़े एरिया ऑफ कंटाक्ट बढ़ी तो से कनसेप्ट को लेकिन प्रश्नटी देती चौड़ा फीता थी बैग अपेक्षा सरू फीता थी बैग कहीं आम कांध को काटे तो ये ऑप्शन सेमती अच्छी संस्पर्श बल बढ़ी जाए संस्पर्श बल कमी जाए असंस्पर्श बल बढ़ी जाए असंस्पर्श बल कमी जाए तो ये असंस्पर्श बल सहित ये किसी संपर्क ना आमर ये आलोचना सहित संपर्कित अच्छी संस्पर्श बल जेहेतु चौड़ा फीता थी बैग रे संस्पर्श बल आप पाइबे बेसी से काटे ना और प्रेसर कौन हुए ना कमी जाए चाप कमी जाए किंतु जिते आम सरू फीता थी बैग आम कांधे कांधू से कौन हुए ना संस्पर्श बल कौन हुए ना कमी जाए जहाद्वारा कि एरिया ऑफ कंटाक्ट कमीगला मैंने फोर्स बढ़ी चाप आमर बढ़ी चाप बढ़िले से कांध को काटे तो यही आम शिक्षक हिसाब से टीचर एजुकेटर हिसाब से जदि आम लर्निंग आउटकम को एमती लिंक करके अनेक प्रश्न तैयारी करबा पैरेलल प्रश्न पिलांकर जिते प्रैक्टिस हम से आम पिलांकर अचीवमेंट पाखापाखि हम देन जीवा 19 नंबर सेमती जे गोटे प्रश्न अच्छी एटा से आमर तंतु उपर तो निम्न दि जाइथिबा तालिका गुड़िक मध्य केउंटी केवल प्राकृतिक समूह को सूचाऊ तो जेहेतु एटा आसी आपणकर प्राकृतिक और मनुष्यकृत तंतु चैप्टर से आमर प्रथम शिक्षण फलाफल ये आम पाचे गोटे शिक्षण फलाफल सहित अनेक प्रश्नर संपर्क रही तो ये आम पाइले सामग्री और जीवजंतु मध्य पार्थक्य दर्शाए कौन अच्छी प्राकृतिक और मनुष्यकृत तंत्र जेहेतु यही कथाटी ये उदाहरित होते जो लर्निंग आउटकम 1 रे तो आम ये लक्ष्य करके चैप्टर को ये गोटे प्रश्न आम देचु प्रियरंजन सर आ कांथरे दि जाउथबा रंग जोटा कि आम कहे प्लास्टिक पेन से कौन मिसे कांथरे पानी किंबा दाग लगे ना ऑप्शन ये रही फर्मिका मेलामाइन टेफ्लॉन पॉलीस्टाइरीन यही भाया प्रश्न से तंतु चैप्टर नहीं आम पैरेलल क्वेश्चन प्रस्तुत कर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखा जे तुम
ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ, ହଠାତ୍ ଘଡଘଡି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତୁମେ ନିରାପଦ ରହିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ? ଏଇଠି କେତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ଆମର ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲେ ନିହାତି ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଧେ এইটা থিব আমার ধ্বনি চ্যাপ্ଟর কি কোথায় এমতি থিব। তারপরে ভাবলাম পরিবেশ বিপর্যয় মুকাবিলা করিয়া পাই বিভিন্ন উপায়ের প্রস্তাব, যেহেতু এটি পচরা যাইছি পিলামানଙ୍କୁ যেতেবেলে তার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানକୁ দৈনন্দিন জীবନରେ প্রয়োগ করিয়া পাই চাহে, তো সেইটাକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଛି, ଯେହେତୁ ପରିବେଶର ଏଇଟା କଥା ଆସୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା। ଆମର ଏହାର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିଛି 13 ନମ୍ବର, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର 13 ନମ୍ବର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସହିତ ଏଇଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କ ଅଛି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତା ପାଇଁ ଏଠି ପାରାଲାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଦେଖିଥାଉ ଆଉ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ। ତେବେ ଥରେ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଦେଲେ ସେଇ ଘଡଘଡି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବିଜୁଳି ଆମର ଆଉ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ କାରଣ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ରଖିଛେ। ଏଇଟା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ସେମିତି 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେକ ପଦ୍ଧତି ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଲି ପଦ୍ଧତି, ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ଆମର ଚାପ୍ଟର 1ରେ ଅଛି ଯେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ। ଆଉ ଏହାର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ସେ ଆମର 11 ନମ୍ବର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ସେ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଛି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆମେ 11 ନମ୍ବର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ନେଇଛୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛେ ଯେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମର ପ୍ରଥମ କାମ କେଉଁଠି ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଗ ମଞ୍ଜି ଗଜା କରିବା, ନା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ନା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ନା ଅନାବନା ଗଛ ବାଛିବା। ଏଇଭଳି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ମାନେ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ସହିତ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ କରିକି ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ବହିରୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲେ ବି ଯଦି ତାର ସେ ସେଇ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହାସଲ କରିଥିବ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଲୁହାରେ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ଚାବିରିଂ ଉପରେ ଦସ୍ତାର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଲେଷ ରୂପେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବଣର ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ 11 ନମ୍ବର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଇବା ଯେ ଧାତୁ ଅଧାତୁର ବ୍ୟବହାର। ଏଠି ପ୍ରଲୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର କି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଧାତୁ ଅଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହିରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଅଧାତୁ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଅଧାତୁ ତାପ ସୁପରିବାହୀ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଅଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସାର୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର। ତ ଶୀତ ଦିନେ 2 ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଘଷିଲେ ଗରମ ଲାଗେ, ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର? ଏଠି ଘର୍ଷଣ ବଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସେମ୍ 11 ନମ୍ବର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ କି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଠି କୋଉଟା ଅଛି ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍? ଘର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ। ତାରି ଉପରେ ଯେହେତୁ ଘର୍ଷଣ ବଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘର୍ଷଣ ବଳ ଯେହେତୁ ବଳ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛୁ ଯେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପାଣି ଅଧା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ଧାତବ ସିଲିଣ୍ଡରଟିଏ ରହିଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଏକ ପିଷ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା କ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ଚାପଟା ତଳ ଦିଗରେ ଚାପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ନା ସମତଳ ଦିଗରେ ଚାପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗରେ ଚାପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ନା ସବୁ ଦିଗରେ ସମାନ ଭାବରେ ଚାପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ? ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରଖାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଅଛି, ସେଟା କେମିତି ଆମେ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ କଡ଼ରେ ଓ ବାସସ୍ଥାନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାରିପାଖରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଏ। ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାରଣଟି କ'ଣ? ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ନା ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର କୁପ୍ରଭାବକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ପରିମାଣରେ କମାଇ ହେବ, ନା ଗଛ ଘର ଓ ରାସ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ନା ଗଛର ପତ୍ରରୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ? এইভଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିବା ଏଇଟା 13 ନମ୍ବର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍, ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟର ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁ।
जेहेतु परिवेश सुरक्षा उद्यम रखिबो एई केते कथा अछि एटा जेहेतु हमर पॉल्यूशन को भी रोकिबो ता सहित ध्वनि को भी आर्चर करिवो से रिलेटेड जेहेतु अछि सेति आमे परिवेश सुरक्षा और परिवेशगत विपर्ययर मुकाबला मु 800 माने जो हमर 13 नंबर लर्निंग आउटकम टाको एठी आमे चूज करछि तो ता पे एडी गोटे प्रश्न रखिछि निम्नलिखित मध्यरु केउथरे निया लगाले सेति भारतवा धुआ परिवेश को सबुठारु अधिक दूषित करे ओदा और कंचा काठ छुणा प्लास्टिक निर्मित पदार्थ कौन उत्तर ठीक यही भाया प्रश्नटी आम रखी नेक्स्ट डे टू डे लाइफ सहित पूरा अच्छी तुम्हें पायखाना व्यवहार करने समय क्यों दिग प्रति ध्यान देव चप्पल पिंधि पायखाना जीव ना न पिंधि जीव यही प्रश्न अच्छी यही प्रश्नटी मो डे टू डे सहित रिलेटेड है भी हेल्थ हाइजीन सहित आमर गोटे चैप्टर अच्छे अष्टम श्रेणी अणुजीव जगत तो अणुजीव जगत सहित एटा जेहेतु रिलेटेड कहीं ना डिजीज हुए आमर इन्फेक्शन होची स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा बा अणुजीव द्वारा एठी पूरा डायरेक्टली देखंतु 2 नंबर लर्निंग आउटकम रे कीवर्ड अछि उपकारी और क्षतिकारक अणुजीव तो आमे एई लर्निंग आउटकम सहित एई प्रश्नटी को आमे लिंक कर जेहेतु उपकारी और क्षतिकारक अणुजीव कथा कहै देखिए से प्रश्न गोटे दि जाइए अणुजीव जगत पनीपरिया फोपड़ा जाइए अनावश्यक चोपारे अणुजीव माने सुस्थ परिवेश सृष्टि करती असुस्थ परिवेश सृष्टि करती केवल निज परिवार व्यस्त रहती ना कौन ठीक उत्तर नहीं कौन ठीक नहीं तो यही प्रश्न दि हाँ नेक्स्ट प्रश्न अच्छी केउ पदार्थ स्फुटनांक और हिमांक मध्य पार्थक्य रही अधिक से पदार्थ को तापमान यंत्र व्यवहार कर सुरासार भिन्नगार पारद अमल तो ये धातु रिलेटेड तार ही गुणावली को लेकिन प्रश्न रखा धातु अधातु तो धातु जेहेतु अच्छी आम 2 नंबर लर्निंग आउटकम धातु अधातुर जेहेतु कनसेप्टा से कहुई सामग्री गुणावली आधार में वर्गीकरण कर से अनुसार स्फुटनांक और गलनांक को देखा तो धातु अधातु पूरा डायरेक्टली लिखाई आम लिंक कर 26 नंबर प्रश्नटी को आम 2 नंबर लर्निंग आउटकम तो से धातु गोटे प्रश्न दि जाए केउटी ठीक सबु धातु तन्य सबु अधातु तन्य केतक अधातु तन्य साधारणतः धातु तन्य सेमती 27 नंबर अच्छी एटा हूँ आमर आलोक टॉपिक रिलेटेड पूरा डायरेक्टली देखो ये कोण कथा कहुई समतर दर्पण कथा कहुई देखु पूरा आमर 7 नंबर लर्निंग आउटकम लेखाई पूरा देखिए पूरा क्लीयर करके आपतन कोण प्रतिफलन कोणर परिमाण माप कर तो से रिलेटेड प्रश्नटी रही आम देचु प्रतिफलन द्वितीय नियम कहे जे प्रतिफलन कोण आपतन कोण सहित समान यही नियमटी केवल समतल दर्पण प्रतिफलन हेले लागू हुए जेकोसी पृष्ठ प्रतिफलन लागू हुए केवल अवतल दर्पण प्रतिफलन हेले लागू हुए कौन ठीक से रिलेटेड प्रश्न बर्तमान आम जेहेतु से रिलेटेड रही सेम 3 नंबर लर्निंग आउटकम दैनंदिन जीवन में प्रयोग कर अधिक समय धरी साइकेल चलाइले अधिक शक्ति आवश्यक हुए यहाँ घर्षण रिलेटेड हम सहित एनर्जी रिलेटेड आमर हम ताकू आम काम कर कहीं देनी प्रश्न जस्ट आम लिंकिंग करें जेहेतु यहाँ प्रतिफलन नियम को बेस करके आम रिपीटेडली देने सेम लर्निंग आउटकम 7 नंबर लर्निंग आउटकम यहाँ प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न यहाँ अच्छे आपंकर यहाँ 29 नंबर प्रश्न अच्छी जेहेतु यहाँ से प्रतिफलन रिलेटेड आम रिपीट कर देने कहीं आपतन कोण आ प्रतिफलन कोण परिमाण सहित अच्छी आउ गोटे अच्छी आपंकर लास्ट प्रश्न जोटा कि यहाँ गोटे स्टैटिस्टिक्स यहाँ आम विभिन्न प्रकार ये असुविधा है देवाई तो ये आम स्टैटिस्टिक्स देखा बार डायग्राम को लक्ष्य करके जदि पिला से हिस्टोग्राम को देखिकी उत्तर करना यहाँ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आम तथ्य विश्लेषण कर आम ये से देखिए तार कौटी सर्वोच्च आ कौटी सर्वनिम्न माने तापमात्रा अच्छी हिस्टोग्राम को लक्ष्य करके पिलाटी इंटरप्रिट कर
ଏଇ ଦକ୍ଷତାଟା ଏଠି ହାସଲ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ରହିଛି ଆମର 11 ନମ୍ବର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ବିଜ୍ଞାନର ଧାରଣାକୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କଥା ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଜେସନ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କେମିତି କେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକରେ କେମିତି ଏଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପାରାଲାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେୟାର କରିବେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସେୟାର କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସାର୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଉଛି ମୋତେ ଏତିକି ସମୟ ଧରି ମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୟନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବା ପରେ ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଧନ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଶେଷ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ପାରାଲାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢ଼େଇଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବହିଠୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବହିରୁ ବାହାରେ ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଦି ବହିରୁ ବାହାରେ ଏଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ରହିବ ନାସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ନ କରିକି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ଆମେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ କରାଇବା ବହିରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କରାଇବା ନାହିଁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗତ ନେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଟେକ୍ସଟ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ତ ଶେଷରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ନେହପ୍ରଭା ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଡାଏଟ ପୁରୀର ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଦେବେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ Thank you, Devasmita. Samastunku, good evening to all. I welcome all to this program, to the last part of the day, towards the discussion of today. I congratulate Dhanya Madam, Sudarshan Sir, Deepika Madam, and all the faculties of Diet Mayurbhanj as well as Keunchar, and all the BRCCs, CRCCs, whoever present here. ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ଯୋଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ I would like to say about the NAS and then related to the questions prepared, sample questions and the subject of the nature of the subject science ତାକୁ ଟିକେ ରିଲେକ୍ଟ କରିବି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଧନ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ କହିଥିଲେ ଆମର ନାସ୍କୁ ରିଲେଟେଡ୍ କରିକି କ'ଣ ହବା ଦରକାର କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛେ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ପାଉଛେ ତାକୁ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିଜୟିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ରିଲେଟ୍ କଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ନାସ୍ 2021 ତେଣୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛେ NS 2021 ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ learning undertaken by the Ministry of Education, Government of India. It also gives a system level reflection and effectiveness of school education, which has been already told by the Dhanya Madam. Findings of NAS also help to compare across population in order to find the desirable direction for improvement. ଆମେ କେବଳ ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ କହୁଛେ କେବଳ ପିଲାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲକୁ ନେଇ କରୁନେ
हाँ रूराल अर्बान गर्ल बॉयज केते गुडे कहबा हमर से जो पीक्यू टीक्यू एसक्यू अछि सेतिरे मध्य अछि पिला मानकर क्लासरूम एनवायरनमेंट केमती अछि जे पैंडेमिक सिचुएशन रे जदियो हमर लर्निंग लॉस बहुत हेछि फिर भी पिला माने जो विगत दिन मानकर ट्रांजैक्शन क्लासरूम रे होउतिला पिला माने स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहउतिले कि नै गुडे दिग निया जाइछि तेतबे आमे एचएम मानकर मु जेतु डायट पूरी को बिलोंग करूची हमर 3 राउंड 4 राउंड ट्रेनिंग हेई सारिची ओरिएंटेशन हेई सारिची एचएम बीआरसीसी सीआरसीसी हम सटी रिप्रेजेंट करितु सेतबे कौन कौन रही को दिग को से माने नजर देबे एवं केमती सैंपल क्वेश्चंस प्रिपेयर करिवे सेठी हमर गुडे आलोचना हेतिला तेणु मु नास फाइंडिंग्स वुड हेल्प diagnose learning gaps of students and determine interventions required in education policies, teaching practices, and learning. Through its diagnostic report card, NA's findings help in capacity building for teachers, officials involved in the delivery of education. एगुड़िक मध्य एथिरे अछि आउरी गुडे कुछ अछि मु टिके साइंस ऊपर को जीबी जेहेतु आमे ए जो क्लास 8 हमर सेकेंडरी अपर प्राइमरी स्टेज रे जाउची एई स्टेज इट इज ग्रेजुअली ट्रांजिशन फ्रॉम एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ द प्राइमरी स्टेज टू द elements of science and technology এবং science involves science of class 6 7 8 involves processes like observation, making hypotheses, performing activities, collecting and analyzing data, drawing inferences, and making generalization. And at this stage it is important to expand the horizon of child gradually and start with the things that are within the डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड आम पिला माने नास रे भलो करू नांती बा पूर्व नास रे हमर पोजीशन थिला 17 नॉट इन द हाईली परफॉर्म स्टेट नॉट इन द लो परफॉर्म स्टेट आल्सो जो थिला जदियो आमे एटी जेमती विजयनी मैडम कहिले मध्य क्वेश्चन गुडे करिसंती आंसर्स एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्ट्रैक्टर गुडी का इक्वली इंपोर्टेंट अछि बट ताठू बेसी ए जो मासे आमे होम पॉइंट रे जाई पिलांकू साहाय्य करूचे आमे चेष्टा करिबा से क्वेश्चन ने किछि जदी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पिला सहित अछि कनेक्टिविटी अछि पिला को से विषय रे व्हाट्सएप ग्रुप रे हो थ्रू टीचर आमे तंग पहुंचेबा एई क्वेश्चन अछि एई क्वेश्चन आंसर ता काहे के एटा होउची आमे टिके ता ऊपर जदी हैमरिंग करिबा ताल हुए तो आमे बेटर परफॉर्मिंग स्टेट को जाई परिबा बा हमर लेवल सेतिक रे रहइबो लर्निंग लॉस अनुଯାयी आमे आ 17 न तळु को पोजीशन जेमति न जीवा ता पई टिके तत्परता हमर सचेतनता डेवलप करिया कथा हमर सीआरसीसी बंधु मान को बहुत रिक्वेस्ट से माने टिके जेमति विनर्स डू द थिंग्स डिफरेंटली सेमति तांका लेवल प्रत्येक टिके चेष्टा करिवे जे आमे केमिति टिके इंप्रूव करिबा 2 इयर्स ला आमे जेमति किछि माने पिला मानक पाखरे लर्निंग गैप बा लर्निंग लॉसेस बहुत हेलानी लर्निंग गैप ता नास रो ऑब्जेक्टिव अनुसार बा नास रो एक्सपेक्टेशन रु लर्निंग गैप को आमे आइडेंटिफाई करि परिबा बट आमे चेष्टा करिबा जेते कि भी सैंपल क्वेश्चन अपन दो स्टेप रे पहुंचौचंती ताको पिलांकर डायरेक्ट एक्सपीरियंस सहित केमती जड़ित हबो सेटा को टिके देखिबे मु जेमती क्वेश्चन कहिले विजयनी मैडम टू लास्ट पार्ट ऑफ द माय प्रेजेंटेशन में मु कहि सेटा रिलेट करिवि तेणु एनसीएफ 2005 रे मध्य कहितला द पेडागोजी ऑफ साइंस ए जो क्लास 8 स्टेज रे रिफ्लेक्ट्स एन अप्रोच दैट इंक्लूड टास्क सच एज मेकिंग सिंपल मॉडल्स जदि आपण माने एबे जो शिक्षक पर्व चलितला देखिथिबे माने गोटे इंडिविजुअल लेवल ले जने हमर ई कटक जिल्ला रे जने बीटेक रो ग्रेजुएट जने से तांकर समस्त पुंजी को विनियोग करके 22 मुजा नियर अबाउट कटक सेठी गोटे स्कूल डेवलप करचंती जोउतिरे की गाँ रो ग्रामीण पिला मानु को ने की केवल सिंपल मॉडल्स तैयारी करचंती जहा पर जेतोल तांको रोड रे पानी जमुची से माने से जो मॉडल तैयारी करचंती ता द्वारा से माने से रास्ता रो पानी को इवैक्यूएट करूचंती एई गुडी हमर साइंस पेडागोजी सहित रिलेट हवा दरकार सेमिति हम क्लासरूम रो ट्रांजैक्शन हवा दरकार जदियो हमें मासे एग्जैक्ट गोटे मास अछि बर्तन चलीची
आमे क्लासरूम को पिला को आनी पारिबानी पिला को से डायरेक्ट एक्सपीरियंस देई पारिबानी क्लासरूम रे बट पिलांकर किछि किछि डायरेक्ट एक्सपीरियंस अछि ता सहित आमे लिंक करबा माने बहुत केमती सहित लिंक करि परिबा जेते गुडे क्वेश्चन आमे सैंपल क्वेश्चंस डेवलप करिचे एज पर एज प्रैक्टिकेबल आमे तो चेष्टा करबा पिलांक सहित जड़ित होबा पई और इंडिविजुअल एफर्ट लेवल ले मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशंस अर्थपूर्ण से माने अनुध्यान करिवे सर्वेस करिवे पीयर इंटरैक्शन करिवे जो थरे पिला काहे कि ए मल्टीपल क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन एटा एप्रोप्रिएट बा राइट अदर थ्रीज आर व्हाई नॉट तेणु आमको से विषय टिके एफर्ट दबा को पड़िबो फील्ड स्टडीज आ बेसिक ग्रुप एक्टिविटी जदि आमे पारिबा इंडिविजुअल एफर्ट रे पिला को व्हाट्सएप ग्रुप रे ए क्वेश्चन गुडा जो विजयनी मैडम कहले सैंपल क्वेश्चंस डेवलप हेची आपण भी डेवलप करिवे पर्सनल लेवल पिला सहित टिके डिस्कशन करिवे फायदा आंसर्स माने काहे कि आंसर ठीक एवं child at this stage is encouraged to collect, to organize and reflect on the information so that science learning becomes meaningful in social context. सोशल कंटेक्स्ट रे तापई अर्थपूर्ण हवा कथा विज्ञान शिक्षण जहा द्वारा हमर अल्टीमेट ए ना एनएस रे 202021 ने भल करिवो केवल नुहे पिला जहा भी जेते बळे शिखुची जेमती ता भीतर गोटे आमे डेवलप करिवा क्रिएटिव थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालाइज करिवार कैपेसिटी तेणु ए जो स्किल गुड का अछि ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस मेकिंग हाइपोथेसिस मेजरमेंट डाटा कलेक्शन एनालिसिस ड्राइंग इन्फरेन्सेस मेकिंग जनरलाइजेशन हमर साइंस जेते क्लासरूम रे पढ़ा जाउची आमे जेते बड़े नॉर्मल सिचुएशन को पढ़े आसीबा हमर क्लासरूम सिचुएशन ते आपण मान देखिबे बा डाइट फैकल्टीज माने जाय कि हमर डाइट सीआरसी लिंकेज रे कोहा जायची आमे टिके यत्नवान हबा आमे क्लास 8 बा 6 7 8 बेलू किछि किछि क्वेश्चन क्लास 8 रो मध्य 7 रो लर्निंग आउटकम नै के आसे दरकार पड़ले 6 रो लर्निंग आउटकम को नै कि मध्य किछि क्वेश्चन आमे देखिबा नास 2021 ने तेणु आपण माने टिके से प्रति जागृत रहिबे बा सचेतन रहिबे आमे जदि पिला मानक भितरे प्रोसेस स्किल डेवलप करूचे कोन होची ना पिला मानक से कोन दोची ना एनेबल्स चिल्ड्रन टू लर्न बाय देमसेल्व्स वंस जदि आमे क्रिएट करि दबा तांको भितरे निजे आपे आपे खोजी की आपण देखनु मोबाइल गेम तां खेलिया पे के कहू नांती किंतु तांको भितरे इंटरेस्ट तांको भितरे सामर्थ्य माने सृष्टि छै से माने कोठु गोटे स्मार्टफोन टे जदि एक्सेसिबल अछि से माने सेही कंफर्ट जोन को पळौचंती गेम टी खेल दुचंती आमे कोन करबा साइंस को सेमती एमिति करबा दरकार सेमान को भितरे इंटरेस्ट डेवलप करबा देखिया दरकार से माने लर्न बाय देमसेल्व्स they can continue to be creative and develop lifelong learning attitude एटा मते in each question आमे रखिबा attitude पिला भीतर केमती लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड टे डेवलप करिया पई हमर जतिक ना एफर्ट देइचे जदि रहिबा त धीरे धीरे पिला मानक पाखरे हमरे पहुंची परिबा पिला मानक भीतर क्रिएट करै परिबा कारण हमर केवल ई सैंपल क्वेश्चन दे पिलार आंसर टा करबा प्रैक्टिस करे प्रैक्टिकल गोटे क्वेश्चन न होई पारे पिला तो निजे कहबो ए क्वेश्चन टा को मु केमती अदरवाइज करिवि त पिला भीतर जदि हम ए इंटरेस्ट क्रिएट करि परचे लाइफ लॉन्ग लर्निंग रा एटीट्यूड टे डेवलप करि परचे थ्रू साइंस लर्निंग एटा हम पई बहुत बड़ कथा बहुत भलो कथा एवं ए अपर प्राइमरी स्टेज रे learners should be encouraged to explore and seek varied resources to facilitate conceptual clarity and to establish relationship with day to day life experience पिलांकर बहुत गुडे क्वेश्चन जेमती तन्यता ऊपर कहले जेमती विस्कोसिटी ऊपर कहले जेमती क्वेश्चन गुडी को हेची क्लास 8 को गला को पिला साइंस रो कांसेप्ट को धीरे धीरे जोड़ा अंडरस्टैंडिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल कांसेप्ट गुडी को जाउची एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट को जाउची पिला तेणु हमको डेवलप करने को पड़ो से सहित तेणु ताकू मत पिला करुच्ची कि नहीं कंटिन्यूअसली पिला चाइल्ड लर्निंग को ऑब्जर्वेशन करेंगे टीचर एज ए फैसिलिटेटर तेणु फैसिलिटेटर जो टीचर ऑब्जर्व करुँच टीचर जानी पारे व्हाट आर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स टू एनहांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस
ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ CRCC ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିଚରଙ୍କୁ ଯାଇ କହିପାରିବେ। So teacher adopt several parameters through which here he can assess continuously learning progress of the child. These parameters along with the curricular expectation and pedagogical processes ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ବିଜୟିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ 801, 803 ବା 813 ତା ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ the teaching learning process or pedagogical process are built along the science content keeping in mind of cognitive reach of a child। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି ଆମ ବହିରେ ଅଛି। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇ ପାରୁଛେ, ପିଲା ଭିତରେ କେତେ ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭନେସ୍ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ପାରୁଛେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ନଲେଜ ୟୁଜିଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ସେ କୋଉ ରିସୋର୍ସକୁ ଯାଇକି କେମିତି କରିବ, କେମିତି ସେ ପାଇପ୍ରେ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ରିସୋର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି। 3 ବଟଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ମାନେ କେବଳ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବଟଲ 2ଟି ପାଇପ୍ ନେଇକି ସେ କେମିତି ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ଟେ ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ସେଥିରେ କୋଉ ଫୋର୍ସ କାମ କରୁଛି, କେମିତି ହଉଛି, ପିଲା ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ହବ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଅପେକ୍ଷା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହବ, ସେ ଆସି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଏଠି ଆମର ନାସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ HMରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଦେବେ ଟିଚର, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି CWSN ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ତଳେ ବସିଥିବା ରୁମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ଟିକେ ନାସ୍ ପାଇଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ବା ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇନି। ତେଣୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ to be taken along with the class, and it is desired to design alternate activities keeping in view the learning objectives similar to those of the others। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ କଥା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ନାସ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ନାସ୍ରେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟ ବି କରିବା, ପିଲାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସହିତ ଟିକେ ଜଡ଼ିତ କରିବା ଏବଂ ପିଲାର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସହିତ ଟିକେ ଜଡ଼ିତ କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସାଇନ୍ସ ସିଲାବସ୍ ଆଟ୍ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଏଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ and that is being utilized as a vehicle to develop scientific temper and scientific thinking। କାରଣ ଏବେଠୁ ଆମେ ପିଲାକୁ ଏନଗେଜ୍ କରିବା ସେ ଯେ ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଦିସ୍, କାହିଁକି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲାନି, ମୁଁ ତ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା। ସେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ପିଲା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ଟେ ପକାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ିଟେ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଷ୍ଟିକ୍ଟି ଭାସୁଛି, ଗୋଡ଼ିଟି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କରୁ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲଟେ ପକେଇଲା, ଦେଖିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭାସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପତ୍ରଟେ ପକେଇଲା, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ସେପ୍ର ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ପତ୍ରଟା ଥୋଇବି, ଦେଖିବା ସେଇଟା ଭାସୁଛି କି ନାହିଁ। ବା ତାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି କଲଚରରେ, ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛି, ସେଥିରେ ଦୀପ କିଛି ଜିନିଷ ଥୋଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବି ବୁଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଥୋଇଲେ ବି ବୁଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ପତ୍ରଟା ଥୋଇଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଇଠି ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭନେସ୍ ଆସୁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ବୁଡ଼ିଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପତ୍ରଟା ପକେଇଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ସେପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ସେଇ ଗୋଡ଼ିକୁ ଟିକେ ବା ପତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ରଖିଲି ସେଇ ସମାନ ସାଇଜରେ କାହିଁକି ବୁଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ତାର ଇଏ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ସେଇଠି ଗୋଟେ pedagogical ଅବଜର୍ଭ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସେସ୍, ଫେନୋମେନା ଥ୍ରୁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଟଚ୍, ସ୍ମେଲ୍, ଫିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ସେମିତି ଉଡେନ୍, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଉଡେନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ତା ଘରେ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସଟି ସ୍କୁଲକୁ ନେଉଛି ସେଟା ମେଟାଲରେ ତିଆରି, ସ୍ପୁନ୍ ଯୋଉ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସ୍ପୁନଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି କରୁଛି, ପେନସିଲଟି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ସେତିକି ସାଉଣ୍ଡ କରୁନି। ମିରର ଅଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଦେଖୁଛି, ଖେଳନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଦେଖୁଛି, ଇରେଜର, କୋଲ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ, ଆନିମଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛି, ସାଇକ୍ଲୋନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେନୋମେନନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଜୟିନୀ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅନଏବୁଲ ହଉଛି ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ, ସେୟାର ହର ଅବଜରଭେସନ ୱିଥ ଅଦର୍ସ।
तार कौन प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छी से कहू ता क्लास टीचर ता पीयर को बा सीआरसीसीए जदि अटेम्प्ट नौचंदी से तांको सहित करू तेणु तापर से हाइपोथेसिस डिजाइन करू से एक्टिविटीजटा करू बा एक्सपेरिमेंट करू एवं रिजल्ट पाऊ तेणु जदि से कहब माने मु कहबी सब जगह फूल पिला देखुची फूलर जदि आमे ताको सेपाल्स पेटाल्स स्टामेन्स कार्पेल को डिफरेंशिएट करिया पई कहबा ताले गुडे फूल से नब जोटा को से डिसेक्ट बा हाथ रे पाखुड़ा गुडा को बाहर करिवो जोडा का तार सेपाल्स ता पूर्वर जो वृंतटे रहउची ग्रीन कलर ताकू से देखू डेम्पोटा देखू डेम्पो को कौन कह जाई वृंत केमती कह जाई केमती फ्लावर्स रे रंग भिन्न भिन्न रोची लेट हिम हर एक्सप्लोर से एक्सप्लोर निजे करू तेणु जदि आम ए प्रकार क्वेश्चन दौचे ताटे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करिया पे आमे साहाय्य करिबा गोटे एग्जांपल नेबी क्लास 6 पई समान 7 पई 8 पई जेमति कि क्लास 6 रची प्लांट एंड एनिमल्स आर सोर्स ऑफ फूड सच एज व्हीट राइस एग मिल्क फिश आज आवर माने सब्जेक्ट 1 बा चैप्टर 1 इन क्लास 6 तेणु आइडेंटिफाई से कौन कर फूड इनग्रेडिएंट को आइडेंटिफाई कर बहुत पिला जानता सुजीटा से खाऊची उपमा खाऊची सुजी हलवा खाऊची सुजी बर्फी खाऊची कि जानी सुजीटा सेम अटा परी से गहमरू तैयारी बोली तार एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं जोटा कि आमे असमर्थ क्लास रे आमे तुम केबे एक्सप्लोर करिया पे सेटा साहाय्य करिने बा से विषय प्रश्न देने दबा आमे सेतको तले क्लास 7 को जाउची मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज ऑटोट्रोपिक इन ग्रीन प्लांट्स एंड हेटरोट्रोपिक इन नाइट्रोजन प्लांट्स इन नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स लाइक अस आल्सो तेणु एटा को मध्य ताको आमे इंक्लूसिवनेस से रखी की ता से समान कांसेप्ट केमती डेवलप करची क्लास 7 देन से मते एक्सप्लोर करू जेमती गोटे क्वेश्चन थिला विजयनी मैडम शेयर करूथिले हायर प्रोडक्शन करबा जेमती हम क्लास 8 रे चैप्टर 1 मध्ये अछि वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न सच एज रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जेमती कोन प्रोडक्शन हमें कोन प्रैक्टिसेस नेले हमें हाई यील्ड बहुत गुड़े शस्य उत्पादन करिपरिबा हमें बहुत लोक पाखे खाद्य पहुंची परिबा सॉइल प्रिपरेशन केमती हो इरिगेशन केमती हो दा क्लास 8 रे अछि तेणु पिलार इज सॉइल इरिगेशन प्रिपरेशन पिलार वास्ट एक्सपीरियंस अच्छी दैट टू रूरल पिला पाखे आमर नेशनल अचीवमेंट सर्वे मध्य गोटे फाइंडिंग्स देखिबो रूरल एंड अर्बन पिला पाखे नॉलेज रे केते डिफरेंस अच्छी तेणु आमे देखि परिबा मध्य पिला माने जोटा तांकर निज एक्सपीरियंस अच्छी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अच्छी घरे देखुचंती बहुत गुड़े एक्सपीरियंस अच्छी सेमती प्रश्न मध्य गुड़े आसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे रे ता सहित माने पिला को आमे एक्वेंट करिबा रिफ्लेक्ट करिबा हमरो साइंस सब्जेक्ट सहित केमती पेडागोजिकल प्रोसेस को खाली क्वेश्चन पचारि देले माने आमे भी जो आमे देखुचे लर्निंग आउटकम लेवल ले केमती हमर जो कंपैरिजन हेची आमे देखुचे गोटे एलो को नै मध्य विजयनी मैडम जो देखुले गोटे क्वेश्चन से क्वेश्चन टा बेसिक लेवल अच्छी ना एडवांस लेवल अच्छी ना प्रोफिशिएंट लेवल अच्छी यदि बेसिक लेवल रहउची तर खरीफ फसल की रबी फसल हमें आइडेंटिफाई कंपेयर करूचे बा देखुचे व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप इज दिस इज ए बेसिक लेवल क्वेश्चन जतबेले हमें ताकू एडवांस लेवल क्वेश्चन करूचे व्हाई दिस इज खरीफ फसल बा व्हाई दिस इज रबी क्रॉप से एडवांस प्रोफिशिएंट लेवल नउचे से खरीफ फसल टा को हमें केमिति ता प्रोपागेशन तार प्रोडक्शन लेवल बढ़ेबा कौन कौन फर्टिलाइजर यूज होची केमिति ताकू हमें करिबा प्रोडक्शन बढ़ेबा तले करूचे हमें कौन सेतिरे से जो इंसेक्टिसाइड बा पेस्टिसाइड यूज होची तरे कौन इंग्रेडिएंट रहूची तो से तोल नउचे हमें पिला को सेही सबुर देख जो गुड़का अवेलेबल होची इन मार्केट से कौन कौन से पैकेट रे मध्ये कौन कौन कंस्टिट्यूएंट अछि व्हिच इंसेक्टिसाइड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हिच पेस्टिसाइड काहे कि दिस इज इंसेक्टिसाइड दिस इज पेस्टिसाइड ए गुड़का लेवल को मध्ये हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को नहीं परिबा तले पिला तला हमर प्रोफिशिएंट लेवल क्वेश्चन को अटेंड करबा कारण जते बळे क्वेश्चन लेवल मध्ये हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल को नैया जाउची सेते पिला मनकर मध्ये लर्निंग आउटकम को अचीव करिवार क्षमता बा धारणा कमी कमी जाउची तेणु आमे चेष्टा करिबा विथ दिस रिफ्लेक्शन आमे क्वेश्चन सहित पिला को केते प्रैक्टिकल नॉलेज दबा केते ता डायरेक्ट एक्सपीरियंस सहित जड़ित करिबा केते हमर नेशनल अचीवमेंट सर्वे को क्वेश्चन को आमे करै परिबा ई डोर स्टेप रे पहुंचे कि जेते पैंडेमिक सिचुएशन जो जेते हमर एफर्ट आमे देई परिबा दबा किंतु आमे मने रखिबा दिस इज आवर जर्नी नॉट स्टॉप टुडे एंड दिस क्लास आल्सो
बट इट इज कंटिन्यूइंग इन ईच एंड एव्री मोमेंट आम जोटी ना जोटी जो परिस्थिति आम यदि पिला कंटाक्ट आसुचे इधर आई मीन पुरी और मयूरभंज मु जोटी भी जो सहित जड़ित अच्छी मु चेष्टा करी मोर मुख्य फोकस जे मु जेमती एई दृष्टि को व्हाट आर द साइंस सब्जेक्ट नेचर कौन पिला माने केमती पढ़िबा दरकार केमिति पेडागोजिकल प्रोसेस आ सीआरसीसी बंधु मान रिक्वेस्ट सेमान जेतोले स्कूल जाउचंती किछि समय जदि आपण 10 मिनिट बा 15 मिनिट भी टीचर मान सहित यूज करूचंती ताले बी स्पेसिफिक एंड प्रेस्क्राइब्ड करंतु नहीं बी स्पेसिफिक एंड डायग्नोस्टिक जे एमिति कले हम पिला पाखे पहुंची परिबा पिला हमर एई धारा रे गले पिला निजे बाछि परिबो जे एई चारटा ऑप्शन नु कोटा ठीक थैंक यू ऑल दिस इज माय प्रेजेंटेशन या पर मध्य मो पीपीटी तैयार करथिली मो मध्य इतरे ग्रुप रे शेयर कर देबी सने शेयर कर देबे व्हाट एवर आई हैव टोल्ड ऑलरेडी इन ए पीपीटी ते मु भाबुची मोर रिफ्लेक्शन मेति की देली थैंक यू सुदर्शन सर एवं थैंक यू देवस्मिता चक्र एंड ऑल द फैकल्टी ऑफ मयूरभंज मते सुजोग देथिबारु थैंक यू लिपिका मैडम धन्या मैडम as well all the BRCCs, CRCCs, BRC, ABOs and if BOs are there and all the faculties of Diet Mयूरभंज मते patiently सुनी थिबारु thank you all. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू मैडम. तो कार्यक्रम शेष रे मु विजयनी मैडम को अनुरोध करी से वोट ऑफ थैंक्स दे ये कार्यक्रम संग विजयनी समस्त को मोर प्रणाम शुभ संध्या. आज यही प्रथम दिन नास डिस्कसन रे आम सहित थिले धन्या मैडम एवं आमर स्नेह मैडम एवं आमर सांत्रा सर विजयनी स्वाई मैडम प्रियरंजन सर एवं देवस्मिता मैडम मु समस्त को मोर आंतरिक शुभेच्छा सह आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी एवं मु आशा रखुची आज ये आभासी मंच रे जो विज्ञान विषय पाई आमे लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न तैयारी विषय आलोचना कलु से समस्ते आमर जो राज्य रे विद्यालय मानकरे पिला मानकर प्रश्न प्रस्तुति सहित सेमानंकु शिक्षण रे सहायक होई परिबे एवं शिक्षक शिक्षयित्री एवं समस्त स्टेक होल्डर माने आमर पिला मानकर शिक्षण को आगे नबार सहायक होई परिबे. एथिरे जो माने योगदान करथिले सेमानकु समस्त को मोर अशेष अशेष धन्यवाद. विशेष भाव में स्नेह मैडम और धन्या मैडम तांकर बहुमूल्य समय देई आम राज्यर समस्त को तांकर जो बहुमूल्य मतामत देइछंती समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद. थैंक यू देवस्मिता मैडम प्लीज. धन्यवाद. तो आज जो कार्यक्रम को एठारे आमे रखिबा एवं समस्त को मोर अनुरोध आउ 2 दिन धरी कार्यक्रम चलिबो जेउथरे कि आमे भाषा ईबीएस एवं सोशल साइंस आउ मैथमेटिक्स ऊपर मध्ये एबोली क्वेश्चन प्रिपेयर करिबा. तेणु आपण माने प्रेजेंट रहिबे एवं विभिन्न एही कार्यक्रम को ग्रासरूट लेवल को नै पारिबे एवं ए जो नास रे हमरो क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन जेति क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस हे परिबो से आशा रखी आज रो ए कार्यक्रम को शेष करिबा. धन्यवाद.